vidi ga, planirka sada radi kako treba. To nas veseli. Idem po drugi bagerko, onaj manji, pa ćemo pokušati na njega zakačiti ovu planirku i vidjeti kako se tamo ponaša. Dobar dan, novi video, nova epizoda. Danas ćemo se baviti sa temom nagibne planirke i nešto oko toga. Pa na ovome stroju imam nagibnu planirku koja radi naopako i to mi baš ide jako na živce, tako je od prvoga dana. Pitao sam odmah par kolega strojara na koji način se to može izmijeniti najlakše i kažu oni da se ne bi zamarali sa time, a meni je to tako strašno, ide na živce i to moram promijeniti. Odmah ću ti pokazati na šta mislim. Evo sad ćeš vidjeti da upalimo stroj, da malo ovdje slomim kran, da bolje vidiš šta se događa. Ovdje moramo aktivirati nagibnu planirku i gledaj sada ovo. Znači ja radim naopako i to mi strašno smeta u radu. Baš moram razmišljati na koju stranu da je pomaknem i kako da to napravim. Inače radi baš dobro, ali evo vidiš, ja sada želim nagnuti ovako na ovu stranu i to stišćem, a ona odlazi na kontra stranu. Ok, to će biti naša tema i sada ćemo se malo pozabaviti sa time na koji način to možemo popraviti, riješiti. Stavit ćemo je tu dolje, pa se idemo zabaviti. Čekaj dok se stroj smiri, automatski gas radi, ugasimo ga. Pa to možemo napraviti na način da zamijenimo crijeva. Znači upravo ćemo sada ovo napraviti ovdje za probu. Ovo hidraulično crijevo ćemo staviti ovdje i vidjet ćeš da će raditi na normalni način, ali normalna stvar, ne može to tako ostati da nam crijeva idu u X, ajmo reći tako, jer bi pokidali prvom prilikom. Nije stroj konstruiran da se to tako napravi. Pomislio sam da mi je najlakše ovdje na prekidaču promijeniti smjer, ali rastavio sam ovu polugu i ne vidim neke mogućnosti promjene smjera. Sad ćemo otpustiti pritisak. Vidi, ja ti to uvijek napravim na ovaj način. Recimo, ova ti je komanda koja ti radi uvijek i kada ti je stroj izgašen i jednostavno lijevo desno otpustim pritisak hidraulike, znači da crijeva nisu napeta. Jednostavno, kad ti je stroj ugašen možeš koristiti rampu, ralicu, ona ti uvijek radi i ovo za kretanje krana. Ovo drugo ne možeš koristiti i na taj način zapravo ne možeš otpustiti pritisak. Ok, sad smo otpustili pritisak, tu bi mi sad trebalo 2 ruke da vidiš kako se odspaja brza spojka. Znači imaš njen položaj, namjestiš je na ovu kuglicu i sad sa 2 ruke, možda ću uspjeti se jednom, treba podići gore, evo uspio sam. To, na taj način se radi i ovo crijevo ćemo samo uključiti ovdje, a ovo ovdje. Evo to sam ekspresno napravio, kao što sam ti rekao i gledaj šta se sada događa. Naravno, crijeva ne idu normalnim putem, nego idu u X, kao što smo spomenuli. I sada idemo ponovno u stroj, da vidiš kako će sada biti stvar. Opet palimo stroj. To je to. Poluga dolje. Idemo malo podići. Moramo opet aktivirati planirku i gledaj sada. Sad imamo pravilni smjer rada i to je odlično. Evo viš, tako treba planirka raditi. To je dobro. To je odlično. I gledaj, šta bi se sada dogodilo? Kad bi tako radili, naravno pokidali bi crijeva, evo već sada, viš, crijeva se već sada napinju i otkinio bi, pokidao bi, tako to ne može ostati, ali imamo zadovoljavajući smjer rada planirke. To je ono što ja želim napraviti danas. To stavit ćemo položaj, čekaj malo ovdje.
tako da mi je stroj dostupan sa svih strana. Odlično. Da, ovo je ovaj cilindar koji propada i kojeg ću morat vrlo brzo napraviti. To je to, neka planirka tako ostane. Okretaji su se smanjili. Izgasimo stroj, oslobodimo pritisak, već kao što sam ti rekao, to možeš na taj način. I ovdje da skrećeš sa kranom ili sa rukom lijevo desno. Pritisak smo oslobodili i idemo sada na posao. E pa vidi, mogli bi zamijeniti crijeva kao što smo rekli tu, to je loše. Mogli bi ih zamijeniti gore, zapravo gore ih ne bi ni mogli zamijeniti. Mogli bi ih ovdje zamijeniti, znači to su vanjska crijeva, recimo da ovo crijevo staviš tu, što bi bilo isto loše, ne preporučam ti to, a ova planirka primjećuješ da ima izvode tu i tu, i tu i tu, i na taj način ćemo mi to pokušati napraviti. Znači, promijenit ćemo smjer dovoda i odvoda ulja u ovaj radni cilindar. Znači, ovo ćemo naravno vratiti nazad kako treba i biti. Ovo crijevo hidraulično ćemo premjestiti tu, jer vidiš, a ovo ovdje zajedno sa ovim dugačkim koji će biti s ove strane. Evo, nadam se da ću to uspjeti napraviti. Pitanje je šta ću moći od ovoga otpustiti, šta neću. Alat mi je tu, pa evo, to mi je sada posao i današnja tema. I osim toga, napravit ćemo još jedan trik. Ovu planirku ću pokušati zakačiti na onaj manji bager koji nema ovu komandu na joysticku za planirku, nego ima ovdje da nogom upravljaš zapravo sa pi kamerom ili grajferom preko poluge lijevo desno, pa ćemo vidjeti da li će to moći funkcionirati ili neće. Evo, vidimo se kasnije. Pozdrav. Ej, evo dobrih vijesti da vidiš kako mi ide. Sve sam uspio otpustiti, to mi je bilo prvo, nisam ti htio sve rastaviti pa da neki ne mogu otpustiti. Ovo će biti lagano, da vidiš kako to izgleda. Znači, to je obični vod, ajmo tako reći, tako da ga možeš iskombinirati na više strana kako da si napraviš priključak. Nije loše, sviđa mi se, ovdje čak i ima i ulja. Mora da je onda u nekoj povijesti već bilo prebacivano ovo, jer uspio sam sve vike relativno lako otpustiti, što me baš veseli. Gledaj šta ćemo mi sada napraviti. Znači, vidiš na primjer ovaj vod tiska ulje u, ajmo reći, u donju stranu cilindra. Ovo ti je klipnjača i sad tu je negdje njena membrana. Kada daš komandu, ulje prolazi ovim putem i ovdje se puni i gura ovaj cilindar van. Mi ćemo ovaj hidraulični vod premjestiti ovdje i viš, i sada će ulje putovati ne u ovu komoru, nego u ovu drugu komoru i kako smo već rekli, ovdje mu je brtva. Znači, ova komora se puni uljem i dobit ćemo to da će se sa istom komandom tamo na joysticku sada najedanput ovaj cilindar vraćati unutra, što je suprotno od ovoga sada položaja. I s tom jednostavnom izmjenom ovdje će biti malo više posla, jer ovo crijevo moram prebaciti skroz na ovu drugu stranu i namjerno je to crijevo ovako malo duže. Moraš pripaziti da ga ne staviš kao što su majstori prije ga stavili, pa im je vjerojatno ovaj vijak zapinjao. Dobro, sve ćemo napraviti kako treba. Vjerujem da neće biti poteškoća oko toga i da će mi ići to šta sam naumio. Eto, idem raditi dalje, pa vidimo se kasnije. I kao što sam rekao, ovu planirku za koju znamo da je ispravna i dobra ćemo pokušati na onaj bager staviti koji nema tvornički priključak po komandu na joysticku za nagibnu planirku.
Ja sam to već prije pokušavao raditi i nisam uspio dobiti planirku da radi. Baš me jako sada zanima da li ćemo uspjeti. Ja vjerujem da ne, ali vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ne, planirka će raditi, da, to je jasno, ali će raditi prebrzo jer imat će preveliki protok ulja, ali ni to nije tako loše. Neće imati svoju stabilnost, krutost, to je loše, znači nikakva korist od te planirke. Dobro je samo u krajnjem položaju kada je nagnuto skroz do kraja na ovu stranu ili na ovu stranu, kada je pritisak drži nagnuto na neku, do kraja recimo, na nekoj sredini, nema koristi od nje. Ok, da ne duljim, idem radit. Išlo je manje više lagano, sve sam dobro napravio, rekao bih. Sad ćemo i isprobati. Vidiš, udaljio sam ovaj vod što dalje moguće da se ne nađe ovdje ispod. To bi bilo loše jer ovo je gibajući element, ovaj cilindar, pa bolje da ga ne dira. Na to sam pripazio. Čep, ovaj sam ostavio tu, njega ću ostaviti malo otvorenog, tako da eventualno zrak istiskam odavdje. Sad ćemo mi ovo upaliti i testirati, maknuti alat. Zaboravio sam ti pokazati kako se ovo spaja. Sad uopće nema pritiska pa mi je još lakše. Znači, nije mi trebalo pasti na pod. Znači sada odmah brisanje. Nisam dobro pazio. Krpa i brisanje i onda ću ti pokazati kako se jednostavno ovo prikopča, da znaš i to. Obrisano, spremno za ugradnju. Vidiš kako ja ovdje si i čep nabavim. Jednostavno kad planirku ne koristiš, zatvoriš čep. Na ovoj strani još nemam, naručio sam. Znači stići će mi i to. To ti je jako jeftino, a jako korisno. Meni žao vidjeti kad moji kolege strojare nemaju to, pa im onda planirka negdje stoji, a to se vuče po zemlji, po prašini. Za malo novaca, za malo novčića vrlo koristan alat, čep poklopac, kako god ga hoćemo zvati. Ok, ajmo mi na ovo. Znači ovo se radi sa 2 ruke, ali vjerujem da ću sad uspjeti jer nema pritiska. Evo, bilo je odlično. I onda samo zakreneš ovo na neku polovicu od ovoga i ovo ti je super sistem jer vidiš rotira. Znači odlično je. Samo će se namjestiti kako mu najbolje paše. Idemo sada upaliti bagerka i vidjeti šta smo napravili. Čep sam ostavio namjerno ovako malo otvoren, tako da mi istiska eventualni zrak koji će biti u cijelom... skoro sam ovaj alat zaboravio. To spremamo. Idemo na paljenje. Bagerka. Aha, s ovim uređajem sam si punio kamericu. Vrlo koristan alat. Već smo ga imali u nekoliko videa. Pali sve živo. Onaj kvad, onu kosilicu tamića kada sam imao bager, auto. Što god smo pokušali, uspjeli smo. Dobro, ne bi mogu upaliti baš neki buldožer ili neki veliki kamion jer je preslab, ali za ovako manje strojeve je odličan. Idemo paliti. Ovdje sačekaš da ti se ugasi ovaj grijač. To je to. Može. Sad ćemo mi dobiti planirku da radi, podići ćemo je malo naravno u zrak, da vidimo šta se događa. Aktivirat ćemo je i to, imamo odličan smjer rada. To, vidi ga, planirka sada radi kako treba. To nas veseli. Sad ćemo samo, evo već se tamo nazire, ulje već počelo s onoga čepa curit van. Ok, sad je baš bilo pod pritiskom. Nisam to sve previše dotegnio jer ni ne treba. Ok, sad smo sve odradili. Ne bi trebalo biti više zraka. Mnogi pogreše pa te spojeve zategnu jako previše. Nema potrebe, oni imaju svoje konuse i treba ih osjećajno dotegnuti. Idemo sad zatvoriti ovaj čep pa ćemo nastaviti dalje sa testiranjem.
U svakom slučaju ispravili smo ovu pogrešku. Jako me to živciralo, kao što sam ti rekao već na početku priče. Dobro, ovo smo ostavili namjerno otvoreno. Sada ćemo i to dotegnuti. I valjalo bi je oprati. Ali pratit ćemo gdje pušta. Ako bude trebalo šta, dotegnuti ćemo. Uglavnom, posao je završen što se toga tiče. Htio sam ti reći da na ovome bageru mi je najlošija stvar koju imam ovaj cilindar. Ako se sjećaš početnog videa, pričali smo o tome. Taj će ići prvi na skidanje i reparaciju jer baš jako pada. A vidiš i ovdje mu je krom isto oštećen, gadno. Vidiš koliko. To je nepažnja i posljedice. Možda će se moći ispolirati, možda neće. Možda će morati ići nova ova klipnjača. Ok, zategnit ću sada ovaj čep. Evo odmah, tu mi je alat. Pa idemo mi dalje na testiranje. Evo, to je isto osjećajno. Ne treba pretjerivati. Vidjet ćemo sada da li mi negdje curi ulje. Idemo malo u bagerko. I to je to, zadovoljni smo s ovime. Ne smijem voziti da ne pogazim ovaj alat. Idemo nastaviti sa testiranjem. To. Slomit ću malo kran. To da vidiš šta radim. Aha, ništa se ne događa. Zato što nismo aktivirali planirku. Sada će raditi. To... tamo mi nešto još curi. Ok. Moram vidjeti šta. Nešto tamo sa one strane moram još malo dotegnuti. Dobro, to ćemo napraviti. Vidjet će se, točno će se pokazati gdje mi curi, ali to ćemo riješiti. Uglavnom, planirka sada radi kako treba, jel vidiš? Radi pravilno. Ako želim nagniti na ovu stranu, događa se. Ako želim na ovu stranu nagniti, to je to. Može. Idemo sada po drugoga bagera pa ćemo je probati staviti. Da, ovo sam ti htio pokazati. Na primjer, viš kako ova planirka sada ima svoju krutost, ima svoj položaj. Znači možeš raditi u ovome s ovim čoškom, a tamo neće biti slučaj. Ok, to je to. Otkačit ćemo je tu i to će biti super. Evo me u hladovini, dovukao sam se i sa ovim drugim bratom bagerkom. Moram sada biti oprezan jer ovi vole ugristi, to se malo šalim. Imaju pozadinu koja izlazi, pa sada ne smijem rotirati kad bi pogriješio. Tu sam se približio, vidiš, jednome i drugome. Oba su KX serija i sad kao što smo rekli ćemo prekačit ćemo planirku na ovoga mladića pa da vidimo kako će on se ponašati. Oba imaju MS03 spojku što je fantastično. Ajde da vidiš kako to funkcionira. Ako nisi znao, MS03 prihvat. Ovo je mehanički, znači na Gedora 19, evo vidiš. Ovdje staviš i odvrćeš. Kod ovoga ja koristim jedan trik koji je prilično dobar. Ako je sad ovo jako napeto, onda jednostavno lupiš malo jednoga i drugoga i na taj način pomogneš spojici da odradi svoj posao. Trebalo sam je staviti još malo jače zatvoriti, zato što vidiš i sam da je ovdje sad opterećeno. Kad ja podignem rukom onda oslobodimo, ali nema veze, riješit ćemo to. Istu stvar ćemo ovdje napraviti, otpustit ćemo i ovu. Treba mi 2 ruke, ok, ide. Sad ako ti zapnu ovi klinovi, evo kao što jesu zapeli, onda uzmeš isti taj alat i jednostavno ga više odvoriš ga i ovoga, sad udaram jednom rukom pa promašim. To. I sad ti radi bez opterećenja ova brza spojka. Nije loš.
trik. Duže će ti trajati ovaj mehanizam i naravno podmaži si. Evo, ovdje je bila zatvorena mazalica. Riješili smo to. Odspojit ćemo sad hidraulično crijevo. Da, nisam ni pogledao, jesu mi iste spojke, jesu. Dobro, odlično. Ovo ćemo sve obrisati, vidiš da dugo nije bilo korišteno, ulje i prašina. Vidiš kako izgleda. Dobro, to ću prirediti i testiramo, znači na ovome na ovome bagerku testiramo ovu planirku od njegovoga brata. Evo vidiš, namjerno sam ih sad parkirao jedan pokraj drugog da ih možeš usporediti. Oba su KX serija, 3,5 tone i 2,6 tona. Ovo je mlađi burazer, on je 2013. godište, moderniji, pametniji, on je jači, kao što možeš i sam vidjeti. Eto, to su dva brata, stariji i mlađi. Ovaj je bolji zato što ima na joysticku, vidiš, tipku za planirku, a ovaj mlađi nema to. Vidiš, čisto jedna i druga, i onda ćemo morati koristiti onaj nogu za pikamer, odnosno za grajfer. Imaš ovdje polugu koju su mogli malo i pametnije na neko pametnije mjesto staviti. Ovdje je dolje i prebacuješ polugu jednostavnim potezom, da li da ti ovaj sistem radi u dva smjera ili u jedan. Mislim da imaš negdje to i nacrtano. Da ne duljim, idemo prebaciti planirku ovdje i vidjeti kako će se ponašati sa ovim mlađim bratom. Evo, burazerima sam zamijenio igračke, da tako kažem, kašike sam im zamijenio i spremni smo sada da nastavimo sa testiranjem. Ovdje sam uočio nešto što je loše, ili ne znam, možeš vidjeti koliko ova brza spojka ima zračnosti, i to je zato što su majstori prijašnji ovdje navarili, vidiš, jedan komad i ovdje drugi komad, i to je sve nekako loše, tako da će ovo tu morati popraviti. Ovo nije loša ideja, znaš, kada ti se potroši brza spojka, jer onda ti ovi klinovi previše van izađu. Viš, ovo su sad kao novo, ali su loše ovo napravili konstrukcijski. Previše zračnosti, ima premalo oslonca samo na jednome kraju. Za ovu njegovu kašiku original je to odlično, evo viš, ovako treba biti. Ovo je dobro. No dobro, to ćemo isto riješiti nekom drugom prilikom. Evo nas u bagerku, kao što vidiš ovdje imamo samo tipku za sirenu. Slušaj ovoga mališa kako radi taj, dobro. Ovo je sa 4 cilindra i super mi radi, baš lijepo. Idemo mi sada odmah se pozabaviti sa ovime, možemo još mrvicu gasa samo i da vidimo šta će se sada događati. Odmah ćemo probati polugu, da, i ona radi. Ok, ovo je super. Čak je i mehanizam ostao u dva smjera, radi baš dobro. Ali sad ćemo vidjeti da li imamo ovu krutost ili je labava. Sad ide pravi test. Može. Čekaj, trebam staviti nekakvu kamericu. Dobro. Pa super. Ovo je dobro. Ovo je odlično. Opa, ovo je sada mene iznenadilo. Znači, onda ja imam problem sa korpom, imam lošu korpu, jer ovo radi super. Odlično radi i ovo što mi je najbitnije, ima svoju krutost, znači to je to. Možeš podići cijeli bager na ćošak. Znači palac gore, ovo je super, bez problema radi bez problema. Ok, malo sam se udaljio u međuvremenu, tako da sada ovdje mogu rotirati. Evo vidiš, odlično, planirka nama radi odlično. Jako dobro. To je to.
Da. Možeš se, jednom rukom sad radim, ma da, bez problema se možeš osloniti. Ok, zaključak onda kod mene loša planirka, odmah ću ti pokazati. Ovo je očito dobra ova planirka i ovdje sve valja. Vidiš, ovo je baš dobar bager, gdje god ga ostaviš, kran drži, cilindri drže, najbolji je. U najboljem stanju je od ovih koje ja imam. Ovo je baš bilo odlično, ja sam se ugodno iznenadio, očekivao sam da će planirka raditi, naravno, ali da neće imati svoju čvrstoću, ali pogriješio sam u tome. Prvi put sam sad na ovoga bagera spajao planirku i ugodno me ovo iznenadilo, znači ima sve što treba imati, nepovratne ventile ili ne znam šta. Moj krivi zaključak me naveo onaj tamo stroj u 35, starija serija, ali doduše na njega sam stavljao neku jeftinu planirku koja je imala znatno tanji cilindar, koja je radila jako brzo i koja nije imala čvrstoću. I odatle zaključak da će i ovdje biti tako, ali kao što sam već rekao, pogriješio sam, ovo radi odlično. Napravit ću možda samo jedan test. Ovdje je ovaj zakretni ventil, vidiš kako je na čudnom mjestu postavljen, moraš se malo pomučiti da dođeš do njega. Evo ga, njega ćemo samo pomaknuti, to, na ovu stranu i da vidimo kako će se sad ponašati planirka, to me najviše zanima. Ta poluga ti treba biti grajfer ili pikamer. Da vidim samo šta će se sada događati, jako me to zanima. Ajde, palimo bagerka, može malo gasa, dosta je. Ok, spuštamo polugu i idemo nježno da vidimo jednu stranu. Ništa se ne događa. Aha, ok, to je to. Vidiš, izgubili smo jednu stranu. Znači, ovo su nam sada upute za pikamer. Evo, vidiš šta se događa. Ništa na ovu stranu, a na ovu stranu radi i to čak na pravilnu stranu se i naginje. Da, ne može. Zato što sada imamo protok ulja u samo jednom smjeru. Gledaj, sad ćemo samo polugu vratiti nazad. Mislim da ga ne moram ni gasiti radi toga. Samo tren. Opet da se dovučemo do poluge. Vidiš kako je ovdje isto sve prašnjavo. Što nas veseli, znači da ništa ne curi. Ovdje samo malo ima masnoće, možda dotegnuti spoj. Dobro, to super izgleda. Ajmo se mi vratiti na ovo. To, sad ćemo ponovno imati oba smjera, što će biti super. Malo gasa i da vidimo šta se događa. Eto. Ništa se ne događa zbog ovoga, zaboravio sam sigurnosnu polugu vratiti. Da, super, to je to, radi odlično. Odlično radi. Odlično. Evo, možemo ugasiti. To je to. Nešto sam ja novo danas naučio. Možda si i ti nešto novo naučio. To je uglavnom sve za ovaj video. Ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti neki komentar. Možeš ostaviti i like. Hvala ti na tome. To će mi pomoći u mome razvoju. U svakom slučaju hvala ti na gledanju i vidimo se u nekoj novoj epizodi. Doviđenja!